may buntag mga igsuon. So karon no nindot kaayo kung atong adlaw sugdan nato sa pagbasa ug sa pagtungog sa pulong sa Ginoo. So karong adlaw ato ang basahon ang James chapter 1 about sa listening and doing. So kani siya gisulat ni siya ni James. So atong sugdan ang gigon diri niya, my dear brothers and sisters, take note of this, no? Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. So ingon niya diri, kita maminaw kuno ta dayon, pero dili ta mo react, dili ta mo storya dayon, no? Kay ngano, kung mo storya magud dayon ta, i-ignite dayon nato ang kasuko, no? Makakuan ta og pulong nga dili maayo. So ingon niya diri, everyone should quick to listen, maminaw ta, pero slow to speak, no? Dili dayon ta mo paggawas sa ato apong gibati pod. Dili din ta mo storya ug dili maayo sa atong isig katawo, no? And slow to become anger because, no, human anger does not produce the righteousness that God desire, no? Ang ato mga kasuko, no, dili ta makabuhat sa gusto sa Ginoo. So therefore, get rid of all moral filth and the evil that is too prevalent and humbly accept the world planted in you, which can save you, no? Dawato nato, no? Dawato nato kung unsay gisulti, no? Di ta mabalaka nga naman di kung pasakitan ta nila istorya, nga naman di ay kung istorya sila daotan sa to, nga naman di kung gidaotan nila, no? Gibutang din na sa Biblia, blessed are the one who are meek, for they will inherit the earth, no? And ingon pod sa Ginoo, so mura gyud ay permanente nato ibalik-balik sa tong utok, no? They are from the world and they speak the viewpoint of the world, so the world listen to them. So dili nato kawad-on na kita muhilom lang ta kung naatay madunggan, kung sila mo naa sila isulti sa tua madili maayo kay ngano ang Ginoo kabalo sa tong kasing-kasing all the time, no? Ang Ginoo nakabalo sa tong intention. So dili ta bahala sila, pasagdi sila, no? Para dili pud nato i-ignite ang kasuko pud sa uban. So in the eyes of the Lord, no, in the eyes of the Lord, kita gahilom, no? Kita wala ni react. Kita mo righteous in the eyes of the Lord, okay? Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. No, katuko nung nakadungog sa pulong sa Ginoo. Unya wala gibuhat. Mura ra kuno kag ikaw gatan-aw sa imuhang kaugalingon sa salamin, nakita nimong hugaw kay ka, bulingit kay ka, wa kay panudlay, no? Unya pag human nimong tan-aw nakita nimong kaugalingon, murag lakaw dayon ka, wala kay gibuhat. Ing anak pod ang gikuan sa pulong sa Ginoo nga kung ikaw nakadungog ka, no? Nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, wala pud nimo gi-apply sa imong kaugalingon. Ing anak, murag ing anak na pud ka, no? And after looking at himself goes away and immediately forget what he looks. But whoever looks intently into the perfect law that was given freedom, that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do, no? Katong naminaw, nakadungog, nakabasa sa pulong sa Ginoo, no? Ug ilahang gi-apply sa ilang kaugalingon. No, parehaan ni. Kung ikaw napasakitan kag istorya, no? Kay tungod nakabasa man ka diri sa pulong sa Ginoo, bahin ana, quick to listen but slow to speak, and okay, slow to become anger. So imuha ra po nang i-apply dayon sa imong kagalingon, oy dili ko motubag kay kabalo ko, no? No, kabalo ka sa pulong sa Ginoo, nakabalo ka. So muna imong i-apply po dayon. For blessed are the one who are meek, no? For they will inherit the kingdom of earth. Blessed are the one who is being persecuted, for there is the kingdom of heaven. Pasagdi sila. Pasagdi. So, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. No? Mablessed ta. Dito sa Ginoo. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves. Katumingan nga,
ay kuan kay ko sa Ginoo kanang pero grabe mamalikas, grabe mandaot og tao, grabe mo manipulate og tao, no, nga ilang dilap more on lies na lang. Sus kuan ko kanang tao, but God ang Ginoo na bahala sa iya, no. Those who consider themselves religious and yet grabe mo basa og kuan, grabe mo ampo. But then ang gasgilag pandaot sa mga tao nga nakapalibot sa iya, wala ra gyapon, no. Deceive themselves and their religion is worthless. Religion that God our Father accept as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So muna pulong sa Ginoo, no, hinatunta nga kani nasabtan nato nga kani ato pong i-apply nga everyone should be quick to listen but slow to speak and slow to become angry, no. Kung ikaw na kay nadunggan, para ikaw lang gud nato god, kung ikaw na kay nadunggan, nasakitan ka sa mga kipagsulti sa imo, ha, pasagdi, paminaw lang dayon, kuan na lang god, tanawa, dili ka madayo masuko, dili ka madayo di pag kumano kung nasakitan na ka, iampo sa Ginoo. Lord, search me, you know me, you know when I sit, you know when I rise, you perceive my thoughts from afar, and you discern my going out, you discern my lying down, and Lord, you are too familiar with all my ways, no. So di na grabe ka simple sa kuan, klaro kayo nga ang Ginoo kabalo sa ato tanan. Wala tay labot kung usay sulti sa ubang tao, but ang Ginoo nakabalo sa ato tanan. Kinsa taman ato saligan kun dili ang Ginoo lamang. Okay, man buntag and God bless.